2020 baru dimulai dan dunia udah diserang banyak banget masalah. Banjir parah, Iran lawan Amerika, TikTok yang kembali berjaya, legenda basket yang meninggal dunia, dan yang gak kalah heboh, serangan virus mematikan yang bikin dunia kayak kebakaran jenggot, coronavirus. Sampai saat video ini dibikin udah ada ratusan orang meninggal dari ribuan pasien yang ketularan yang udah nyebar ke puluhan negara dan masih akan terus nambah. Oke, pertanyaannya, jadi sebenarnya seberapa bahayakah virus ini? Singkatnya, virus yang satu ini bahaya banget karena bayangin, saat ini belum ada antivirus buat nyembuhin penyakitnya. Artinya, mereka bisa leluasa nyerang badan kita tanpa perlawanan. Ya, gampangnya mereka itu kayak parasit. Bukan menipu-nipu biar keluarga bisa tinggal di rumah bagus, tapi biar sederhana bisa kita anggap kayak gitu. Wabah virus yang masuk ke tubuh manusia nipu sistem imun kita biar gak nyerang diri mereka. Mereka masuk ke sistem pernapasan kita dan dalam kasus yang parah nyebabin radang di kedua paru-paru kita. Dan orang-orang yang dari awalnya emang kondisinya gak sehat bakalan ada potensi meninggal. Tapi dari mana virus ini sebenarnya datang? Jadi awalnya virus ini ditemuin pertama kali di Wuhan dan dipercaya menular dari hewan-hewan liar, termasuk dari kelelawar dan ular yang dijual di pasar. Virus ini lantas hinggap di tubuh manusia. Tapi nggak cuma nular dari hewan, kan yang bikin lebih serem. Sekarang virus ini juga gampang nyebar dari orang ke orang sesimpel lewat batuk atau bersin. Karena makin menggila, pemerintah Tiongkok sampai ngebatasin orang-orang di Wuhan untuk nggak boleh keluar masuk kota, biar bisa nekan persebaran virusnya. Orang-orang pintar dari berbagai belahan dunia pun ikut bantuin Tiongkok untuk terus neliti dan ngembangin obat untuk virus ini. Ngomong-ngomong soal antivirus, coronavirus bukan penyakit pertama yang jadi wabah dan infeksiin banyak orang di seluruh dunia. Ada penyakit Ebola dan Zika juga sempat viral beberapa tahun lalu. Untuk yang penyakit pernapasan, kita udah pernah berhadapan sama SARS di tahun 2002 dan MERS di 2012. Dua virus itu pun nyebar ke manusia dari binatang. Dan lewat rentetan penelitian, kita selalu berhasil nemuin antivirus untuk melawan mereka. Nah, kalau dibandingin sama kasus-kasus lama yang mirip, coronavirus yang sekarang sebenarnya nggak makan korban sebanyak itu. Misalnya kalau kita bandingin sama kasus wabah virus Ebola atau penyakit MERS yang mirip coronavirus yang sekarang, tingkat kematiannya itu jauh lebih kecil. Meskipun begitu, tetap aja kita mesti siaga 45. Sambil nunggu antivirusnya ditemuin, kita sendiri bisa ikut ngelawan coronavirus dengan seenggaknya ngejaga diri kita biar nggak kena penyakitnya. Caranya gimana? Sama kayak berlindung dari Yeah, I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future cause I'll never see those days. I don't know why this has happened, but I probably deserve it. I tried to do my best, but you know that I'm not perfect. I've been praying for forgiveness, you've been praying for my health. When I leave this earth, hoping you'll find someone else. Cause yeah, we still young, there's so much we haven't done. Getting married, start a family, watch your husband with his son. I wish it could be me, but I won't make it off this bed. I hope I go to heaven, so I see you once again. My life was kinda short, but I got so many blessings. Happy you were mine, it sucks that it's all ending. For too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Yeah, hey. Don't stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going Hey. out of bed. Yeah. I'm happy that you're here with me. I'm sorry if I tear up. Da 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 da. When I popped off, then your girl gave me just a little bit of la chop. Baby so cold, he from the north, he from the Canada. Bankroll so low, I got nothing else that I can withdraw. Ran up the dough, I shot my wrist, it go like sha sha sha, sha sha sha. I got your bitch singing la 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 la,
La la la, I shot my wrist, it go like sha sha sha, sha sha sha. I got your bitch singing la 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 la, la la la. How I try like that? Amex, no cap, _. They wonder how I go up like that. I rap my lyrics when I perform. They wonder how I try like that. Married to the grind, I brought my ring. I'm corny, but your girlie want the dick. Modest with my jewels, but check the bag. Finally got the money, say my thing. 왜들 그리 다운돼 있어 뭐가 문제야 say something 분위기가 겁나 싸해 요새 이런 게 유행인가 왜들 그리 재미없어 아 그건 나도 마찬가지 Tell me what I got to do 급한 대로 블루투스 켜 아무 노래나 일단 틀어 아무거나 신나는 걸로 아무렇게나 춤춰 아무렇지 않아 보이게 아무 노래나 일단 틀어 아무거나 신나는 걸로 아무렇게나 춤춰 아무렇지 않아 보이게 아무 생각하기 싫어 아무개로 살래 잠시 I'm sick and tired of my everyday Keep it up 한 것도 아무 노래나 일단 틀어 아무렴 어때 so boring 아무래도 refresh가 시급한 듯해 쌓여간 스트레스가 배꼽 빠질 만큼 warahmatullahi wabarakatuh. Saya Perdi Menanda akan membuat tin dengan hashtag di rumah aja ya. Saksikan videonya. Kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanda. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa. Semuanya ada di sini. Itulah video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I ain't tryna. Yeah, ain't tryna be cool like you. Wobbling around in your high heel shoes, I'm clumsy. Made friends with the floor. 2 for 1, you know a bitch by 4. And 2 left feet, you know I always drop. First thing a girl did was a bop. And the whole damn cake and the cherry on top. Shook up the bottom, made a good girl pop. You ain't even here to party. Ken in the club tryna pipe a Barbie. I don't wanna go with the flow back then until I touch my toes. I don't wanna roll the boat. Wrist full of rocks and I hope I flow. Big up yourself cause you know they don't. I chew cause they hope I show. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a
겁나 싸해 요새 이런 게 유행인가 왜들 그리 재미없어 아 그건 나도 마찬가지 Tell me what I got to do 그 반대로 블루투스 켜 아무 노래나 일단 틀어 아무거나 신나는 걸로 아무렇게나 춤춰 아무렇지 않아 보이게 아무 생각하기 싫어 아무개로 살래 잠시 I'm sick and tired of my everyday Keep it up 한거 그리 재미없어 아 그건 나도 마찬가지 Tell me what I got to do 그 반대로 블루투스 켜 아무 노래나 일단 틀어 아무거나 신나는 걸로 아무렇게나 춤춰 아무렇지 않아 보이게 아무 생각하기 싫어 아무개로 살래 잠시 I'm sick and tired of my everyday Keep it up 한거 왜들 그리 다운돼 있어 뭐가 문제야 say something 분위기가 겁나 싸해 요새 이런 게 유행인가 왜들 그리 재미없어 아 그건 나도 마찬가지 Tell me what I got to do 그 반대로 블루투스 켜 아무 노래나 일단 틀어 아무거나 신나는 걸로 아무렇게나 춤춰 아무렇지 않아 보이게 아무 생각하기 싫어 아무개로 살래 잠시 I'm sick and tired of my everyday Keep it up 한 것도 아무 노래나 일단 틀어 아무렴 어때 so boring 아무래도 refresh가 시급한 듯해 쌓여간 스트레스가 배꼽 빠질 만큼만 복속하고 싶은 날이야 You're one of my thugs 어디야 넌 올 때 병 맥주랑 깜짝 놀게 사와 클럽은 구미가 잘 안 당겨 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Uliafriani kelas 9B ingin menyampaikan tentang tata cara mengatasi stres terhadap virus corona. Virus corona adalah virus yang berasal dari Wuhan, Cina, yang menyebar ke beberapa negara di dunia. Salah satunya adalah Indonesia. Virus corona telah menyebar kemana-mana dan pemerintah telah menyuruh kita untuk melakukan apapun di rumah saja. Oleh karena itu, banyak guru-guru yang mengasih tugas kepada muridnya agar mereka tidak keluyuran kemana-mana. Pusat Pengendalian Kesehatan mengatakan ada beberapa cara untuk mengatasi stres terhadap virus corona atau COVID-19. Yang pertama, istirahat yang cukup. Kekurangan istirahat dapat menurunkan pola kesehatan tubuh kita, sehingga akan lebih mudah penyakit menyerang kita. Selanjutnya, kita memerlukan makanan yang sangat sempurna. Ini adalah buah-buahan yang dibuat semacam salad buah. Kalian dapat membuatnya sebagai bentuk apapun supaya terasa enak dan tidak bosan selama di rumah. Selama pemerintah masih menyuruh kita untuk stay at home, kita pasti bosan melakukan apapun. Oleh karena itu, mari kita kerjakan tugas-tugas yang telah diberi Bapak dan Ibu Guru untuk menambah nilai dan mengurangi rasa bosan yang kita alami. Lakukan hal-hal yang kamu sukai seperti memasak, bermain bersama keluarga, dan yang lain-lainnya. Pahami tentang fakta COVID-19 dan risiko yang terjadi pada dirimu dan orang sekitarmu. CDC mengatakan orang yang mengalami gangguan mental atau penyakit tertentu harus melakukan terapi seperti biasanya. Jika mengalami penyakit yang baru, harus segera dilaporkan ke dokter untuk diperiksa. Untuk menghindari COVID-19, kita harus bersama-sama berada di rumah dan berdoa supaya COVID-19 cepat pergi dari Indonesia. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Putri dari kelas 9D ingin menyampaikan tentang wabah virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirna, murid kelas 9D, ingin menjelaskan tentang wabah virus corona.